नमस्कार बंधुगण। तो बंधुगण कल्पना करंतु आपण जो पुरी सहर उपरे चलुचंदी तार शह शह फुट तले आउ गोटे दुनिया लुचि रही। तो यहाँ कौन सी कहानी नुहे बरम गोटे सांघातिक सत जहाँकि वर्तमान सामना को आसी। तो बंधुगण जितेबाला श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प चली तो से माटी खोलागला आते किसी एमती घटला जहाँकि सरकार को चिंतार पकई देछि। तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार बा जीपीआर सर्वे जना पड़ी जे पुरी माटी तले एक विराट ऐतिह्य सहर पोती हुई रही जहाँकि देखा किसी एपरी देखा जाए। तो वर्तमान प्रश्न उठुची यही सहर केते पुराणा आ कौन पाई यही रिपोर्ट को एते दिन धरी गुप्त रखा जाइथिला। तो आज भिडियो रे आमे सबु विषय जानिबा। तो आसन जानिबा पुरीर सही अजଣା इतिहास विषय रे। तो बंधुगण ये जो घटनाटी आरंभ होता जितेबाला श्रीमंदिर चारिपाखे परिक्रमा प्रकल्प चलता तो जितेबाला बड़ बड़ मेसीन साहाय्य बा जेसीबी साहाय्य माटी खोलागला तो सेठारू बड़ बड़ मूर्ति बा प्राचीन कीर्तिराजी बाहरला। तो यही सबू केवल पत्थर नथिला बरम हजार हजार वर्षर इतिहासर गोटे ज्वलंत प्रमाण थिला। तो यापर कौन है ना एक्सपर्ट माने देखिले जे माटी तले यहीपरि मूर्ति अनेक मात्रा अच्छी आउ अनेक प्राचीन सामग्री भर्ती हुई रही। तो यह देखा पर से प्रशासन को गोटे सर्वे करने अनुरोध कले। तो यापर गोटे हाईटेक सर्वे निष्पत्ति निगला जहाँ को बर्तमान आम जीपीआर सर्वे बोली कहूँ। तो पुरी रे वर्तमान यह कौन पाई व्यवहार करागला। तो वर्तमान प्रश्न उठुची कौन सरकार आगु जानी जे माटी तले किछि बड़ रहस्य लुचि रही। तो बंधुगण वर्तमान आसन जानिबा जीपीआर बा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार कौन। तो यही राडार हेउची एमिति गोटे टेक्नोलोजी जहाँकि बिना माटी खोली माटी तलर चित्र देखाईदेव। तो गुजरातर आईआईटी गांधीनगर गोटे विशेषज्ञ टीम आसिले जी कि पुरी रे ही सर्वे करथिले। तो से कौन कले ना रेडियो एक्टिव वेब साहाय्य माटीर प्राय 20 रु 30 फुट तल को जांच करथिले। आश्चर्यर कथा हेउची से देखिले जे जोंठी माटी खाली रहिबा कथा सेठारे बड़ बड़ कोठरी रही ठीक यहीपरि कोठरी जोठारे पत्थर निह थिबार संकेत मिलला। तो यहाँ कौन साधारण घर नाला बरम गोटे प्लांट सिटी बा सुविधित नगरी पर मन होता। तो बर्तमान साइंस कहूँ जे माटी तले किसी धातव पात्र और नित्य व्यवहार्य जिनस अच्छी किंतु यही डाटा को विश्लेषण करने जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते समस्त को स्तब्ध करदेला कारण यही सर्वे रे किसी विपदर संकेत थिला। तो बर्तमान यही सर्वे रु सबुठ बड़ चांचल्यकर तथ्य आछि। तो यही तथ्यटी कौन आसन जानिबा। तो बंधुगण रिपोर्ट अनुसार श्रीमंदिर पाखरे श्रीमंदिर 216 मीटर अंचल माटी तले बड़ बड़ कोठा रही। तो विशेषकर एमआर मठ नरसिंह मंदिर और भीमा मंदिर पाखापाखि यही प्राचीन कोठा गुड़िक अच्छी। तो केवल सेतिक नुहे किसी स्थान में 10 फुट चौड़ा और 21 फुट लंबर किसी गुप्त कोठरी रही। तो यार अर्थ हो बर्तमान आम जो पुरी देखुचे यह पूर्वर सेठारे आउ गोटे पुरी थिला। तो यही कोठा गुड़िकर निह एत स्ट्रंग जे यहाँ हजार हजार वर्ष धरी माटी तले सुरक्षित अच्छी। तो एथिरु मन हुए यहाँ कौन प्राचीन राजप्रसाद अंश हो ना श्रीमंदिर सुरक्षा कड़ा कौन गुप्त दुर्ग हो। तो यही सब जो तथ्य जो सामना को आसला तो बर्तमान या आलोचना बढ़ीगला। बर्तमान सब बड़ प्रश्न उठुची रहस्यमय सुड़ंग को नहीं। तो आसन जानिबा सुड़ंग विषय। तो बंधुगण पुरी रे वर्ष वर्ष धरी गोटे शुणा कथा अच्छी जे श्रीमंदिर समुद्र जाए गोटे गुप्त सड़क अच्छी। आश्चर्यर कथा हूँ जो नुआ जीपीआर रिपोर्ट से कथा को केतेकांशरे सत बोली प्रमाण करुच्ची। तो रिपोर्ट देउछि जे यही श्रीमंदिर अंचल समुद्र आड़ को गोटे लंबा बा खाली स्थान बा सुड़ंग परी संरचना रही। तो यहाँ केवल कल्पना नुहे बरम यहाँ गोटे सर्वेर गुरुत्वपूर्ण अंश। तो जदि यही सुड़ंगटी सत्य होता है तेबे यहाँ केउं उद्देश्य निर्मित होता। तो बर्तमान प्रश्न उठे यहाँ शत्रु कबल रक्षा करने ना महाप्रभु गुप्त नीति यही सुड़ंगर गभीरता केते एवं यार शेष मुंड कौटे यही सब को जानापी सारा ओडिशावासी अपेक्षा कर रही। तो बर्तमान यही रिपोर्ट को केते दिन धरी सार्वा गला। तो बंधुगण बर्तमान प्रश्न उठुची 2022 मसीह कराई सर्वे को सरकार एते दिन पर्यंत कौन पाई लुचाई रखिथिले। आ बर्तमान प्रश्न उठुची जे यदि सेठारे किछि नथिला तेबे लुचाइबार आवश्यकता कौन थिला। तो कौन परिक्रमा प्रकल्प काम पाई यही प्राचीन सभ्यतार क्षति करा जायछि ना पुरीर साधारण लोकंक मध्यरे एबे जो भयर वातावरण खेली जाइछि सेटा को अवॉइड करिया पई सरकार एमिति निष्पत्ति नेले। सरकार भाबुछन जे जोटा आधुनिककरण बा रिनोवेशन नाम आमर प्रकृत इतिहास को माटी तले पोती दबा। तो यही जो लुचखाड़ी खेल चलछि या पछरे किछि ना किछि गोटे बड़ रहस्य लछिछि। तो यही सब घटना पछरे कौन सब गुप्त रणनीति थिला आसन जानिबा।
ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସରକାର ଏହି ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ରିସେପସନ୍ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯେ ଯଦି ମାଟି ତଳେ ଖାଲି କୋଠରୀ ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଯଦି ଭାରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ଇତିହାସର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ। ଯୋଉଟାକି ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟର ସେହି କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କଂକ୍ରିଟରେ ହୋଇଥିଲା ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଜନ ସହିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବ। ତ କାହିଁକି ବିନା କୌଣସି ଖନନରେ ଏଠାରେ କାମ ଜାରି ରହିଛି? ତ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଜିଦ୍ ନା ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଚାପ ରହିଛି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ଚାପ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ପୁରୀର ମାଟି ତଳେ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରଟା ମିଳିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇପାରେ। ତ ଯୋଉଟାକି ଗୁଜରାଟର ଦ୍ୱାରିକା କିମ୍ବା ଇଟାଲୀର ପୋମ୍ପେଇ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗବେଷକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହୁଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଏ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ତ କ'ଣ ଆମେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେବା? ଏଇଟା କେବଳ ଆମର ଧର୍ମର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର ପରିଚୟର କଥା। ଆଉ ଏହି ଆବିଷ୍କାରର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ସହର ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିୟମ ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା ବା ବିକଶିତ କରିପାରିବା ତେବେ ପୁରୀର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଳି ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦଳର ନୁହେଁ, ଏହା 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ସରକାର ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଅଣଦେଖା କରି କାମ ଜାରି ରଖିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଜାଷ୍ଟର ହେବ। କାରଣ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଖାଲି ଜାଗା ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦବିଯିବ। ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ବେଢ଼ା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଏହା ଉପରେ ଥରେ କଂକ୍ରିଟ ଢଳେଇ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ପୁରୀ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜଧାନୀ। ଆଉ 4 ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂଆ ସରକାର ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଏହି ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ଭଲ ପାଉ ତେବେ ସେହି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତାକୁ ବି ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ପୁରୀର ଗରିମାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟକୁ ଡିପଲି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବେ ତ ଏଇଟା କୌଣସି ସଂରଚନା ନୁହେଁ ଯୋଉଟାକି ମାଟି ତଳରେ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମାନଚିତ୍ର ଥିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଯୋଉଠାରେ 43ରୁ ଅଧିକ ଧାତବ ପାତ୍ର ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଳିଛି ଯୋଉଟାକି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ହୁଏତ ଏଇଟା ଗଙ୍ଗବଂଶର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଦୁର୍ଗ ବା ରାଜକୋଷ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆଉ ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ଯୋଉଟା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ମହାଭାରତ ପରି ରହସ୍ୟମୟ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ 10% ଜାଣିଛୁ, ବାକି 90% ଏବେ ବି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଘଟିବ ନା କିଛି ଚମତ୍କାର ଭଗବାନ କରିବେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ପୁରୀର ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏହି ସହର କେବଳ ପଥର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ରକ୍ତ ଏବଂ ପରିଚୟ। ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ଯଦି ଦାବି କରିବା ତାହେଲେ ସେହି ଜିପିଆର୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ। ଆଉ ଇତିହାସକୁ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ନ ଦିଆଯାଇ ତାକୁ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତଳେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ସଡ଼କ ଅଛି କି? କ'ଣ ଆମର ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହି ସତକୁ ଲୁଚାଇ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଏହି ଖବର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।